তিনি চিনি 46 সুরমা অ্যাসেম্বলি কেন্দ্রও বাই ইলেকশন फाइनाल 23 तारिख आबोनो किपिङै चिनि टिप्रासा जारा बुवाग्रानि वारियर्स दं एरो बरफ हुयावै चायावै टिदावले वाइटि टिप्रा मथन जत आदङ हुयावै चायावै डोर टु डोर क्याम्पेन थाइमानि बागै दिनै चिनि फाइभ डिस्ट्रिक्टनि कायसा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि वाइटिएफनि आदम दिनै दा पार्कफोर एबं नरेश देबबर्मानि ब्रनि चाइटक मुंबाइ दिनै अ जागावो 7 परिबारनि 25 बुटार दिनै अर जयनिं खायफायखा बरफ हर अब प्राय हर 9:30 बाजि मियाबो फाइजा बरफ नुखाना दिनै फुंबो फाइजा बयनिखाय रुखथारैसे बरफ देख्लायनाया जुनारखाय बय रुखथारैसे फाइ तानि केफे बुवाग्रानि आइडियोलॉजी थानसा बुवाग्रा अबन जुनार साव नु निनि बसाखना हामजाखै बयनोबो हामजाखै ओ आबोनो बेलेग इम्पोर्टेन्ट मेसेज जतनो वान सुबो एबं जतनो बसकांगो थिनांनि बागै काहामनि बागै वान सुबो दिनै अर चिनि बरफ बेखाय चिनि मणिपुरी सम्प्रदायनि बरफ बिलं खायो दिनै काखुसम फाइजा बरफनि पारांगाखाय देबिसरानि बरफ फाइ दिनै बुवाग्रानि थानसालि याफ्रिओ फाइ बरफ याफ्रि बारफ फाइका चिनि कैंडिडेट बरफ नां बाबराम सतनामिनो बरफ आमथि मार्काव भोट दिवै गोप्लाय थाइनाय होननाय बरफ दिनै चिनि थानसाव फाइसा फाइका एबं बरफ दिनै गसि फाइका मनि बागै आं बरफनो साबायखर लामसु। আচ্ছা দাদা, আপনারা কেন এই তিপ্রা মথাতে বেছে নিয়েছেন? আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি করছি আমরা, তো আমরা মহারাজা বীর বিক্রম ছেলে বিদ্যুৎ পদ্ধত কিছু আমরা অনেকদিন ধরে ফলো আপ করতেছি। তাইদের যে কাজকর্ম যে দিশা নিয়ে যে কাজ করতেছে আমরা খুব ভালো লাগছে। আমরা সুযোগ নিচ্ছি যে মহারাজার সঙ্গে আমরা কাজ করব। আমরা যে পদ্ধত কিছু মানিক্য মহারাজার সঙ্গে আমরা কাজ করার জন্য প্রস্তুত। আমরা দল সহ আমরা চাই যে রাজার সঙ্গে আমরা কাজ করতে চাই। আপনার নাম দাদা? আপনার নাম? সূর্যমণি সিং। কত ভোটার আপনারা? আমরা প্রায় এখানে 25 ভোটারে গেছি, 7 পরিবারের মতো আমরা 25 ভোটার লয়ে আজকে আমরা এই দলে আমরা যোগদান করলাম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।